मेघमाଳାରେ शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु यीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आमाने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य सुनिबार अपूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर वाक्य द्वारा आमान सहित कथबार्ता होचंती। सेतिपाई स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को मध्य हृदय सहित धन्यवाद दिए, कारण आपण माने नियमित एही चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आमान को अत्यधिक परिमाण उत्साहित करुथिबारु प्रभु आपण समस्त को मध्य प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। एही प्रकार आपण माने निरंतर आमान को उत्साहित करुथिबे बोली आपण मान को अनुरोध करूछु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जीवा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, जीवाकू तो पड़िबो। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, जीवाकू तो पड़िबो। पढ़िबा गोटे पद, प्रथम पितर 2 अध्यायर 11 पद। हे प्रिय माने, तुम्भे माने विदेशी और प्रवासी बोली मु तुम्हमान को अनुरोध करूछि। प्रिय माने, एही पृथ्वी रे एही जगत रे आम माने समस्ते विदेशी अटू, प्रवासी अटू। एही पृथ्वी आम मानकर निजर राज्य नुहे, निजर देश नुहे। आमे एही स्थान रे गोटे विदेशी भाव रे अछु, गोटे प्रवासी भाव रे अछु। यदि कोनोसी गोटे स्थान को आमे जाइछु विदेशी भाव रे, प्रवासी भाव रे, ताहा हेले हमर निज स्थान को आमे फेरिबु। सेठी आमे वर्षे रहिबु, 2 वर्ष रहिबु कि केते वर्ष रहिबु, मात्र हमकु हमर निज स्थान को हमकु फेरिबा को पड़िबो। प्रिय माने, सेति पय जीवा को पड़िबो, कारण एटा आम मानकर निजर बासगृह नुहे, निजर रहिबार स्थान नुहे। आमको दिने ना दिने एही जगत छाड़ी, एही दुनिया छाड़ी जीवा को पड़िबो। पढ़िबा उपदेशक 3 अध्याय 1 पदरे, सबु विषयर काल अछि और आकाश तले सबु मनोरथर समय अछि, जन्मिबार समय, मरिबार समय। प्रिय माने, आजी जदि अन्य जनकर, काली आपणकर हेई पारे, परदिन आउ जनकर हेई पारे। आम मानकर समय अछि जे जन्म हेबार समय आ मरिबार समय, ए धरापृष्ठ को आसीबार समय आ ए धरापृष्ठ रु बाहरी जिबार समय अछि। जीवाको तो पड़िबो। केही जणे मध्य एही स्थान रे चिरकाल जाय से रहि परिबो नाही, कारण एही स्थान आम मानक निमंते गोटे विदेश अटे, गोटे प्रवास अटे। एही स्थान रु आमे समस्ते आमे दिने ना दिने आमे जीवा। आमे प्रिय माने, सेति पई लेखा जाय पद पढ़िबा माने प्रथम तिमोथी 6 अध्याय आमाने 7 पद पढ़िबा। कारण आम्भे माने एही जगत को किछि आनी नाहु, पुणी एठारु किछि घेनी जाई न पारो। एटा होची दुखर विषय। प्रिय माने, आम माने जो समय रे आमे आसिलु, आयुबंक भाषा रे मु मातांक गर्भरु उलंग आसीची आ उलंग ही ए स्थान रु पळै जेबी। आमे किछि आमे आनी नाहु। जो समय रे आमे आसिलु, आमे एही प्रकार की निजर पिंधिबा ड्रेस मध्ये आमे आसिनु, उलंग अवस्था रे आसिलु, चोड़ी मध्ये पिंधि आमे आसिनाहु। आमे आ सेही प्रकार अवस्था रे आमे एही धरापृष्ठ रु आमे पळै जिबा। आमे मात्र आजी लोक माने एही जगतर विषय को नै एते व्यस्त। समस्त को जणा, आमे जहा भी आमे परिश्रम करिबा, जो घर बनेबा, जो कोठा बनेबा, जो गाड़ी किनिबा, जो सोना किनिबा, सेति भितरु केही जिबे नाही। जो पुओ झियो को आमे एते बड़ करूछु, जो स्त्री को सहित आमे एते प्रेम रे रहूछु, से माने मध्ये हम सहित जिबे नै। आमे एकला आसीछु, आमे एकला आमे पळै जिबो। आमे मात्र आमे केउठु को जिबा, सेटा हला बड़ विषय। जिबा को तो पड़िबो। दुईटी स्थान अछि, स्वर्ग अछि, नरक अछि। एटा आमे जानि रखिबार आवश्यक। आमे एठु किछि आमे आनी नाहु, किछि आमे नै जाई परिबु नाही। आमे एही स्थान रे आमे विदेशी अटु, प्रवासी अटु। आमे एही स्थान रो आ माने परमानेंट नागरिक नाहु। आमको जीवाको पड़िबो। आमे देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको जो उदाहरण देइथिले, गोटे दृष्टांत देइथिले जे धनी व्यक्ति आ लाजारंकर दृष्टांत। प्रिय माने, एहा आम समस्तंक निमंते बहुत बहुत बड़ गोटे दृष्टांत अटे। आमे देखि पारुछु जे धनी व्यक्ति से प्रतिदिन आडंबर जीवन यापन करुथिले, तांकर कोनोसी विषयर अभाव नथिला। आउ सेही भिकारी व्यक्ति ए प्रकार गोटे दुखर, कष्टर
ଆଉ ବଥାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦେହ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି, କେହି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କୁକୁରମାନେ ଆସି ଚାଟୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ପଢିବା ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ, କାଳକ୍ରମେ ସେ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୌରବ। ଏ ଦୁନିଆ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଦୁନିଆରୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକିନା ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଅସଲି ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଭିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। କୁକୁରମାନେ ତାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ, କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବସୁଥିଲା, ଉଠୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦୂତମାନେ କଣ ଲେଖା, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ କେଉଁଠି ବିତେଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ସେଇଟା ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ। ଏ ଭିକାରୀ এই ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟର ଦିନ ସରିଗଲା। ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଯିବୁ? ତା ପଛେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ 22 ପଦରେ, କାଳକ୍ରମେ ସେ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା ପରେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଭିକାରୀ ବି ଗଲେ, ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ଯଦି ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ମନଇଚ୍ଛା ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଦୁନିଆର ଷ୍ଟାଇଲ, ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗରସ ଆମେ ମାତି ରହିବା, ଏ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକଚକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯଦି ମାତି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନର୍କ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ରହୁ ଆଜି ଆମେ ବାଛିବା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ବାଛ। ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଛିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆରାମରେ ରହିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ। ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆସି ପାଛୋଟି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ବାସ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ଆମେ ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର କେଉଁଠିକୁ ଯିବୁ, ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏହା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର କଥା ମାନି ତୁମ ପଛରେ ଚାଲି ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି,
आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु जदि अनुग्रह करती आसंता अध्याय पुनर्बार परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।